Our first proclamation of the word is in the book of Haggai, chapter 1. In the second year of King Darius, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying, Thus speaks the Lord of hosts, saying, This people says, The time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses, and this temple to lie in ruins? Now, therefore, thus says the Lord of hosts, Consider your ways. You have sown much and bring in little. You eat, but do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, Consider your ways. Go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. Our responsorial psalm, Psalm 149. In our response, the Lord takes delight in His people. Together, the Lord takes delight in His people. Sing to the Lord a new song, and His praise in the congregation of saints. Let Israel rejoice in their Maker. Let the children of Zion be joyful in their King. Response. The Lord takes delight in His people. Let them praise His name with a dance. Let them sing praises to Him with a timbrel and harp. For the Lord takes pleasure in His people. He will beautify the humble with salvation. Response. The Lord takes delight in His people. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beads. Let the high praises of God be in their mouth. This honor have all His saints. Praise the Lord. Response. The Lord takes delight in His people. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke chapter 9. We're reading at Luke's Gospel, chapter 9, beginning from verse 7 to verse 9. Now Herod the Tetrarch heard of all that was done by him, and he was perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead, and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen again. Herod said, John, I have beheaded, but who is this of whom I hear such things? So he sought to see him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning.
sa aton nga nga nabatian nga gospel anungod sa king kay Herod the Tetrarch ganang nabatian dong mga report it mga tawo hanungod kay Jesus sana mga ginhimo miracles healing riyang pagpagaya sa demonyo ang nabatian ni Herod naguluhan imaw nga may naghambay nga si Raya si John the Baptist, Raya manay si Elijah, Raya manahin mga mga propeta man nga nabuhi. And hambay ni Herod Raya mana John the Baptist manay ako man ang na-execute man nga paputugan man at uwi mo. Ag naguluhan imaw, sino gidaboy man na rin tao nga ra. Si John the Baptist, ginapaninggitan na nga, mana, repent. The kingdom is at hand. Daya mana, doon no ginapakilagan ni Jesus, daya nga nag-abot. And si Herod, sayod namon, di naman natin ma-deny nga, nabatian man na rong mga ginpaninggitan ni John the Baptist, rong mga ginturo ni John the Baptist. Nga, mana rong mga bako-bako, tapanon, rong mga liko-liko, tadlongon. Ag bukon it lingod kay Herod yung mga teaching ni John the Baptist. Nga, ginpakilagan na ginaturo rong anang mga ginahambay ni John the Baptist ay hanungod kay Jesus. Agar makaron, pangutana si Herod, sino man na Raya? Wala na ma-recognize nga Raya ro ginahambay ni Jesus. Raya, rong unga it Diyos na mag-abot. Raya, rong magaguwas it kalibutan. Magaguwas it mga saga it mga tao. Wa ma-recognize ni waging tawat importansya ni Herod rong anang identity ni Jesus. Nag-struggle imaw nga makilaga na ayang si Jesus anang inhambal ay gusto design na nga makita si Jesus. And sometimes sa aton man nga living makaron sa atong ways it atong pagpangabuhi. Rum mga wa nato na sense ng mga atong palibot ng nagakagatabo. Nga rayang mga butang nga nagakagatabo. Kun wa ro alima it Dios, raya tanan hay kontrolado it atong Ginoo. Hambay nga ni sa Ecclesiastes nga mana magabutlak man arong adlaw ag magatunod man rong tubi man ang nagailig sa mga suba paagto sa dagat pero haman it uwa nagakapuno ro dagat duyon naton nga is tawan it sense nga haman pangutan-on naton ang sarili bangod rong sa kasabtanan bangod kontrolado it Dios rong mga sitwasyon. Kontrolado it Diyos rong mga nagakagatabo iya sa kalibutan. Paris katon, kung amat di naton masense, bisan aton nga ginaginhawa, kontrolado it Diyos nga ginasuplayan kita at hangin. And raya rong na-miss ni Herod, wala na ma-identify, wala na rong oportunidad nga na-miss na nga, makilaga na rong Savior. Makilaga na nga, una, imaw rong kontrolado na rong mga, imaw rong nagapamayad, it mga masakit, imaw rong nagaobrat miracles, agraya, hayrong unga it Diyos. Aton makaron, yung rayang passage ay served katon nga call sa mga believers nga atong nga sense nga makilaga
deeper dato niya Ginoo. Yes, nakabati kita at pulong Ginoo. Raya si Jesus. Imaw healer, imaw rong savior, imaw rong redeemer, imaw ring gansang sa krus para sa aton nga benepisyo. And doon dapat aton nga tawat sense urgency nga makilaga nato husto ratong Ginoo. Si Herod nag-desire mao nga makita si Jesus, but yung motive na ay bukon magkaroon makilaga magkaroon relasyon sa atong Ginoo. But makaroon katon pangpabugtaw nga rung ay Herod nga pag-miss ito is opportunity nga ma-meet si Jesus nga dapat makilaga na rong Savior, makilaga na nga imaw rong patawad it mga saya, makilaga na nga kung imaw man ay abo ra ng mga ginhimo nga mga saya ay paagi kay Jesus anang grasya ag mercy imaw ay mapatawad. And today is aton nga chance to seek Jesus. Open our heart, seeking Him. Bangod, abo kita mga doubt, abo kita mga question, dahon naton ka na. Open atong heart. Kung may atong mga doubt, may atong mga question sa atong nga kabuhi, may atong mga pangatubang nga mga circumstances, dahon naton with open heart. Pero atong Ginoo nga kontrolar ang tanan nga butang. Anumang sitwasyon, kinangani akong hambal nga pag-meditate na ako nit dayang gospel, matuod. Hamat uwa nagakapuno rong dagat nga uwat segundo nag-ilig rong tubi paagto sa dagat, pero haman uwat nagakapuno. Bangod, daya rong alimay Diyos nga nagakontrolar sa tanan nga butang. Kita sa aton nga kabuhi. Namat di naton namimiss naton rong pag-meet kay Jesus. Namimiss naton rong presence ni Jesus. Ngani makaron seek deeper and deeper na magkaroon tayo makilaga gid atong identity ni Jesus sa aton nga kabuhi. Agraya rong aton nga responsibility to seek Him always and always. Amen?